إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير نبي أرسل، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ومتعنا وأكرمنا بخير كتاب أنزل، هذا القرآن الكريم الذي نتلوه بين أيدينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وحبيبه، بعثه بالهدى ليكون رحمة للعالمين ويجمع قلوب المسلمين ويوحد صفوف المؤمنين ليدخلوا الجنة إن شاء الله إخوانا متحابين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وجعلنا مختلفين، ألوانا مختلفة وألسنة متباينة وأصولا مختلفة وأعراقا شتى وبلدانا كذلك. وجمع الله قلوبنا في هذه الدار الفانية بهذا الدين العظيم، ونحن في هذا البلد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن كما وحد أجسادنا في هذا المكان وفي هذا المسجد أن يوحد قلوبنا على حب الله سبحانه وتعالى وعلى حب بعضنا بعضا. وكانت هذه الوظيفة، هذه الرسالة النبيلة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإشكال في الإنسان ابن آدم أن كل واحد في هذه الدنيا يسعى لسعادته حتى يكون مستريحا، حتى يعيش في سعادة وهناء في هذه الدنيا. وسعادة الإنسان هذه وراحته لا تتم إلا بأن يكون مستريحا ومتفقا ومتفاهما مع من حوله. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة هانئة ومريحة ومستقرة وهادئة إذا كان هناك أو إذا كان عنده خلاف أو مشاكل بينه وبين زوجته، أو بينه وبين ولده، أو بينه وبين أبيه أو أمه، أو بينه وبين جيرانه، أو بينه وبين زميله في العمل، أو رئيسه في العمل، أو صديق له في الدراسة. ومشكلة الإنسان
أنه بين هذين الأمرين، يريد أن يعيش ويهنأ ويسعد، وحتى يحقق هذه السعادة يجب أن يتفق مع كل هؤلاء. ثم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، كل واحد يفكر بطريقة مختلفة، وكل واحد ينظر بنظرة مختلفة، ويرى الأشياء من زاوية تختلف عن زاوية حتى ابنه وزوجته ومن هو في عائلته، فما بالك بالناس الذين هم في موقع بعيد عنه. فهذا هو التحدي الذي يعيشه الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هكذا سدى ولم يضيعنا، فقد أعطانا في الكتاب الكريم في هذا القرآن ما به يمكن أن نجمع هذه المتناقضات أو هذه الأمور التي يبدو وهي فعلا صعبة، وأمدنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمثلة حية وبنماذج واقعية ليست من الخيال أن هذا ممكن. فالإنسان لابد أن تكون ذات بينه وبين ربه مستقرة وهادئة، وأن يكون على علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى حتى يعيش عيشة هانئة طيبة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ثم لا بد له أن يجتمع ويتفق مع محيطه جميعا، وعليه أن يزيل أسباب الخلاف والنزاع. فالإنسان يختلف لا محالة مع أقرب الناس إليه، حتى أنت وزوجتك لا تتفقان، أنت ترى الأمور هكذا وهي تراها هكذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقال عنه الله سبحانه وتعالى أنه بعث من المؤمنين رسولا، وذكر من بين مهمات هذا الرسول أنه يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمة، لكنه ذكر أيضا أنه يزكيهم ويطهرهم. فالإنسان معروف بحب نفسه، هذه خاصة في كل الناس، لكن حب النفس هذا لا بد أن لا يتجاوز حدا معينا حتى لا يتأذى به الآخرون. والطمع آفة أخرى ومرض آخر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وفي تربيته للصحابة رضوان الله عليهم يعلمهم كيف يتخلصون من هذه الخصلة المشينة حتى لا تفسد ما بينهم وبين ربهم، وما بينهم وبين أهليهم، وما بينهم وبين إخوانهم من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعلاج هذه المشاكل من وجهين. أولا الوقاية، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم أن هذه الدنيا فانية وكل من عليها فان، وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فالإنسان كما يعمل في هذه الدنيا وكأنه سيعيش للأبد، ففي نفس الوقت لا يعطي لهذه الدنيا أكثر من قدرها، لأنه لن يبقى فيها طويلا. مهما عاش الإنسان 50 أو 60 أو حتى 100،
فلا بد أنه سيغادر يوما هذه الدنيا الفانية، فعليه أن لا يجمع أكثر مما يحتاج، وعليه إن أخطأ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا المثل لما وصل المدينة، فكان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا من خلال وصاياه وأحاديثه أن أقوى ما يفعله المؤمنون في مجتمع المدينة لما كانوا، أو في مسجدنا هذا اليوم، أو في مدينتنا هذه، أو في بلدنا هذه، هو أن يتآخوا بينهم، هو أن يعمل كل واحد منهم لنفسه ولعائلته، نعم، لكن يفكر في إخوانه، يفكر في أقربائه، وحتى في من هو بعيد عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الأحاديث الكثيرة كيف نتخلص من هوى النفس وحبها، الذي يعرف عنه أن أكثر مشاكل الناس اليوم تأتي من كون كل واحد ينظر إلى نفسه وإلى مصلحته ويهمل نفوس ومصالح الآخرين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسيط يحفظه أغلبنا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله إن هذا الحديث فيه بعض كلمات، حديث صغير وبسيط ويمكن لكل واحد منا أن يحفظه، لكن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فعلا يصعب تطبيقه، لأن الإنسان لا بد أن يراعي في كل لحظاته وفي كل لحظات حياته من حوله، هذه هي خاصية الإنسان المؤمن، دائما عنده هذا الحذر، عينه على الآخرين، عينه على القريب، وعينه على الصاحب، وعينه على الجار، وقلبه على كل هؤلاء، قلبه على أولاده، وقلبه على جاره، وقلبه على صديقه في العمل، وقلبه على إخوانه ومع إخوانه في المسجد. فرغم كل هذه المعوقات التي قد تجعل من تطبيق هذا الحديث صعبا، إلا أن تدريب النفس سييسره على من يسره الله عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار علمهم أن كل قوتهم وكل مكانتهم في مجتمعهم هو بوحدتهم. لذلك كلما وقع خلاف بين المسلمين أو بين حتى اثنين من الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى للإصلاح بين هذين المؤمنين، طبقا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات:
وأصلحوا إنما المؤمنون إخوة، ثم يطلب منا أن نصلح بين الأخوين، لأنه إذا أصلحنا بين كل اثنين أصلحنا مسجدنا كله وأصلحنا مجتمعنا كله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإصلاح بين الناس، بين الرجل وزوجته، بين الجار وجاره، بين المؤمن وأخيه، من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا اليوم كل واحد مهتم بنفسه، يرى الناس يعني مختلفين أو متخاصمين، سواء كانوا جيران أو أبناء عمومة، يقول لك أنا مالي وما له. أصبح الناس والمؤمنون معه كل واحد يقول لك تبعد على راسي فقط. كل إنسان يخاف من أن يتدخل للإصلاح، ويخاف من أن يضيع وقته، أو من أن لعل بعض الناس يكرهونه، لعله يستعدي عليه هذا أو ذاك، وهذا لم يكن من خلق المؤمنين. بدليل أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم أنه قال فيما معنى الحديث أنه يفتح الله سبحانه وتعالى أو تفتح أبواب الجنة كل اثنين وكل يوم خميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. كل إنسان لا يشرك بالله شيء يغفر له الله سبحانه وتعالى كل اثنين وكل خميس. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا خارج رمضان وخارج المناسبات وخارج يعني الأعياد والحج وليلة القدر والجمعات، فكل اثنين وخميس الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه علينا نحن الضعفاء يفتح أبواب الجنة ويقول للملائكة انظروا في قلوب المؤمنين، فكل واحد ليس في قلبه شرك بالله يغفر له الله سبحانه وتعالى، إلا رجلين، إلا اثنين من الناس، رجل أو امرأة أو يعني شاب أو فقط، هذا مصطلح عام في اللغة العربية. اثنين بينهم مشكلة الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، رغم أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا. فتأتيه الملائكة وتقول يا رب وهو أعلم بهم، فلان وفلان بينهم مشكلة، بينهم خصومة، بينهم نزاع، ويهجر بعضهم، هذا لا يكلم هذا، وهذا لما يرى هذا يدير رأسه وهذا يدير وجهه، وهذا يغير طريقه وهذا يحوقل وهذا يبسمل وهذا. فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني استنوهم، انتظروهم حتى يتصالحوا. هذا الأخوين إذا تصالحوا بينهم فأنا أغفر لهم. فماذا يعلمنا هذا الحديث؟ يعلمنا هذا الحديث أن توحيد الله سبحانه وتعالى يمر بوحدة المسلمين وبوحدة المؤمنين، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل توحيده في وحدتنا، توحيده في تفاهمنا. أيها الإخوة، هذا الدين يجمع ولا يفرق. والله يعجب الإنسان اليوم، تسمعون هذا الحديث، الله يقول لك من يوحدني لازم يكون متفاهم ومتفق مع إخوانه. ويأتي مسلم ويقول لك من أجل التوحيد أنا والله أهجر هذا وأخالف هذا
هذا ما تجلسش معاه. لماذا؟ لأنه التوحيد بتاعه ضعيف. وهذا اللي تجلسش معاه لأنه عقيدته مانيش عارف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول له في القرآن الكريم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل. وفي سورة أخرى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين. يقولوا: يا محمد شوية عليك ستقتل نفسك، أنت عليك وظيفة، عندك رسالة تأديها، تدعو هؤلاء الناس، تجمع بيناتهم، تدعوهم لله سبحانه وتعالى. إذا هم ما زال عندهم مشكل، ما يحبوش يؤمنوا، لا يريدون أو ما زالوا بعيدين، فما عليك إلا البلاغ. يعني أنت أعمل اللي عليك والباقي على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي يقول له: أنت كافر وأنت منافق وأنت عقيدتك كذا وأنت تتبع العالم الفلاني، أنت شوية، أنت تتبع العالم الفلاني، لا والله أنت شوية برضه، أنت ماكش مؤمن. أنا مؤمن ما شاء الله قد 100%. هذاك شوية، أخونا الثالث هذا نص. هل كان هذا؟ هل وجدنا هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى المنافقين الذين نزلت فيهم سورة وصور من القرآن ومعروفين بالاسم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالاسم، وعند كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عنده قائمة، عنده لستة فيها المنافقين كلهم واحد، وأولهم عبد الله بن أبي. وكان الصحابة يقولوا: يا رسول الله خلينا نقطع أعناقهم بالسيوف، اتركنا نقتلهم ونستريح منهم. فماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وسلم: أيقول الناس محمد يقتل أصحابه؟ شفتوا هؤلاء المنافقين، منافق هو منافق ويذكره الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه. أي شرف لي ولك ولأي واحد أن يضيفك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا من أصحابه. نعلم أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقين ويحاربون الإسلام وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم ويطيب قلوبهم. حتى المشركين، حتى الذي قتل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ووليدها، والذي عذب المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال لهم: روحوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم صارت في يده القوة وصارت في يده يعني السلطة، وكان يمكن أن يقتل أي واحد من قريش ومن مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش في قلبه ويقول: أنت فلان، أنت مليح وأنت لا، أنت مزيان وأنت خايب وأنت كذا وأنت مؤمن 100% وأنت 40 وأنت 50. كيف نحب الهداية لبعضنا البعض؟ كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ويقول لجبريل، يقول له جبريل بعد حادثة الطائف، يقول له: يا رسول الله اتركني سأطبق عليهم الأخشبين. قريش هؤلاء المشركين كسر بين جبلين، أقتلهم جميعا أزلزل الأرض بهم. يقول لهم: لعله يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كل حب الناس. جو النصارى في المسجد يعطي لهم مكان، نصارى مسيحيين في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهم مكان يصلوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه عليهم، يريد أن يدعو. كيف تحب حتى وإذا كان أخوك هذا مسكين ضايع، أخوك هذا بعيد شوية، أخوك هذا ليس له علم، هل أنت ستحبه وستدعوه بالحسنى، أو تأتي تقول له: لا يا فلان والله هذا لا، هذا نهجره. بعض المسلمين اليوم للأسف يقول لك: فلان هؤلاء الناس ما نخالطهمش، احنا وحدنا مؤمنين وهؤلاء لا، احنا 100% وهؤلاء لا. والله ما كان هذا من شأن ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجدنا في سيرته. حتى الذين يعبدون الأصنام وحتى الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم
ويؤلف قلوبهم ويعطيهم الأموال ويحسن إليهم. جاره اليهودي والقصة معروفة الذي كان يؤذيه. فإذا كان بلد مثل هذا يجمع المسلمين، فكيف احنا الإسلام يفرقنا؟ مشكلتنا اليوم أيها الإخوة أن الإسلام حتى بعض الإخوة يكونون بعيد عن الدين يكون مع الناس طيب وعنده علاقة طيبة. فاليوم ما يدخل في الدين ويبدأ يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويأتي للمسجد فيبدأ يتعلم أشياء أنه هذوك لا، وهؤلاء مسلمين نص، وهؤلاء مبتدعين، وهؤلاء ضالين، هذوك فساق، هذوك ملاح، هذوك خايبين، هذوك. فلنتق الله سبحانه وتعالى. لا يستقيم هذا وهذا أيها الإخوة. إذا كان عندنا علم وإذا كان عندنا ما نعلم به إخواننا فلنعلمهم، نعطيهم من وقتنا، نعلمهم، يعني نساعدهم حتى يهديهم الله إلى الطريق المستقيم، ندعو لهم. إذا لا أستطيع شيئا لأخي وهو بعيد أدعو الله سبحانه وتعالى، يا ربي فرج عليه، يا ربي اهديه، يا ربي قربه منك، يا ربي. يعني الحل والهدي والسنة ليس أن نكره بعضنا البعض. يعني كيف بلد مثل هذا أو يجمعنا نحن المسلمين ثم يأتي ديننا الذي من المفروض أن تكون فيه وحدتنا فتفرقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد, chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises dans le Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers toute sa vie, à travers toute sa biographie ou sa sira que nous apprenons, se sont intéressés particulièrement à la question des différences et des différends entre les êtres humains, entre les croyants particulièrement et les musulmans. Certes, le défi, la chose qui est un peu difficile à concrétiser dans la vie de l'être humain, dans la vie de chacun d'entre nous, c'est d'arriver à son bonheur, à son équilibre, qui doit obligatoirement passer par une entente, une harmonie, une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec notre entourage, avec mon épouse, avec mon enfant, avec mes parents, avec mes voisins, avec mes collègues au travail, avec mon chef ou mon responsable, avec mes voisins, avec toute la société. Chaque être humain travaille pour soi-même, ça c'est sûr, mais pour qu'il réussisse et pour qu'il atteigne le bonheur et l'équilibre, pour qu'il arrive à mener une vie tranquille, calme, il faut obligatoirement qu'il essaye d'être d'accord, qu'il essaye de vivre en paix avec tout son entourage. C'est un défi de réunir les deux. Chacun d'entre nous, il aime soi-même, il aime son ego. Chacun d'entre nous, il voit, il regarde les choses différemment, pas comme les autres. Il réfléchit différemment, pas comme les autres. Même pas, tu réfléchis même pas comme ton père. Ton fils, il ne réfléchira même pas comme toi. Ton épouse, elle verra les choses et elle les voit différemment. Tout ton entourage, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça.
différents, des couleurs différentes, des langues différentes, des origines différentes. Mais il nous a dit, pour la paix et le bonheur de chacun, se trouve dans sa relation avec les autres. C'est pour ça, c'était parmi les missions des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, parmi les objectifs de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, de nous aider en tant qu'être humain à vivre en paix entre nous. Il a commencé d'abord par s'attaquer aux problèmes, aux causes qui peuvent nuire, qui peuvent causer des problèmes entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, nous ont appris comment se débarrasser des mauvaises qualités qui affectent nos relations avec les autres. La jalousie, l'égoïsme, l'individualisme. Et ils nous ont donné les consignes et les conseils et les exemples pratiques à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas des ordres comme ça. Soyez d'accord entre vous comme ça. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à travers sa vie, quand il y avait des problèmes entre les tribus, quand il y avait des problèmes entre croyants, comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, il doit mener, c'est pas une double vie, une vie à plusieurs dimensions, où il doit veiller à son bonheur, mais il doit avoir le cœur et l'œil aussi sur les autres, sur la femme, l'enfant, le voisin, sur ses frères et sœurs dans la communauté, dans la mosquée, sur le collègue de travail, sur tout le monde. Certes, c'est une mission un peu difficile, mais elle n'est pas impossible. C'est quelque chose de faisable. Si on essaye de se tenir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous y arriverons, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de récompenses à celui qui essaye, quand il y a un problème entre deux frères, entre deux sœurs, entre deux collègues au travail, entre deux voisins, il essaye d'intervenir doucement et calmement en ayant cette intention de réparer, de réconcilier. Abu Darda, ce grand compagnon, nous a rapporté un hadith où il dit, un hadith rapporté dans le Sahih d'Abu Daoud, où il dit: voulez-vous que je vous dise c'est quoi la chose qui vaut plus en récompense que la prière et le jeûne et le sadaqa et tout ça? Les compagnons, ils ont dit oui. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: réconcilier entre les gens. Islahu dhati al-bayn wa fasadu dhati al-bayn hiya al-haliqa. Réconcilier entre vous. Quand vous voyez des différends, des petits problèmes, entre vos frères et vos sœurs, entre des gens que vous connaissez, essayez d'intervenir. N'ayez pas peur. Certainement pas de n'importe quelle façon. Pas de n'importe quelle manière. Mais il faut avoir la sagesse d'intervenir, surtout en ayant une intention sincère. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que dans le Coran, que si quelqu'un a vraiment dans le cœur une bonne intention de réconcilier deux personnes et de régler un problème ou un différend entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera les moyens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, personne d'autre. Il a insisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith. Il dit: les problèmes entre nous, c'est ça qui va nous détruire, c'est ça qui va nous affaiblir. Et vous voyez aujourd'hui la situation des musulmans à travers le monde. On n'a pas besoin de donner un exemple. Mais intéressons-nous à notre petite communauté, à notre petite mosquée. Là, on vient tout le temps, on est proche et on se voit. Cette belle religion qui nous a réunis aujourd'hui dans cet endroit, alors que nous sommes très très différents.
on doit la sauvegarder. Et on doit veiller à cette unité. Celui qui a quelque chose de bien à le dire, qu'il le dise, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous êtes entre vous, dans une association, dans une mosquée, dans un projet, dans une école, celui qui veut dire qu'il dise du bien ou qu'il se taise, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, tu veux essayer d'aider, tu peux aide, tu peux apporter quelques critiques qui aident à améliorer quelque chose, un conseil à donner aux frères et aux sœurs, donne-le. Sinon, vaut mieux se taire. Si je vois que je vais, en voulant réparer quelque chose, avancer un projet, je vais le détruire, que je me taise, ça serait mieux pour moi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, ce n'est personne d'autre. Il faut veiller à cette fraternité déjà fragile entre nous. Vous savez tous que nous ne sommes pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le veut, ni comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Chacun a le cœur sur l'autre. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Mais essayons d'être unis avec le peu que nous pouvons faire, que nous savons faire. On va clôturer sur cet exemple aujourd'hui qui est un vrai danger pour la communauté musulmane. C'est que malheureusement, cette ville nous a réunis. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous sommes tous proches de Saint-Geneviève-de-Bois, Saint-Michel, on est dans les alentours. La géographie nous a réunis. Il faut aussi que cette mosquée et que cette communauté musulmane ne le réunisse plus. Malheureusement aujourd'hui, on voit des comportements dans notre communauté qu'on ne peut pas négliger. Il y a certains jeunes qui viennent apprendre la religion, il a une très bonne relation avec les autres. Du moment qu'il commence à être dans la religion, il commence à détester son père, à critiquer son frère, à s'en prendre à sa tante, à son grand-père. Il commence à les juger. Toi, tu es un bon musulman, ta aqida elle est bonne, tu suis les bons savants, les bonnes références. Toi non, toi tu es 50%, toi tu es un innovateur, toi tu fais ceci, toi tu es croyant juste à 20%, telle ou telle personne il ne faut pas les approcher, tel ou tel savant il ne faut pas les écouter. On a un vrai fléau aujourd'hui malheureusement dans la communauté. Nous n'avons jamais connu ça dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a donné l'exemple des munafiqines, des hypocrites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait un par un. Il avait même la liste chez l'un des sahaba. Et quand les sahaba voulaient s'en prendre à eux, les attaquer, les tuer, comme les grands hypocrites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit que les gens ne disent pas que Mohammed tue ses compagnons et ses camarades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il avait toujours le cœur, même sur les non-musulmans, les chrétiens qui le visitaient dans sa mosquée pour les questionner, pour le tester. Il leur donne un endroit dans la mosquée où ils prient même dans la mosquée. Leur prière, ce n'est pas la prière musulmane. C'est connu. Quand on lui a fait, les non-musulmans, les Quraysh lui ont fait trop de mal et l'ange est venu lui dire « Laisse-moi, je vais les écraser entre deux montagnes. » Il dit « Laisse-les, peut-être un jour parmi eux sortira de ses enfants ceux qui diront « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » Allah il dit dans le Coran au prophète, tu n'es pas un juge, fais ce que tu as à faire et prends soin un peu de toi, n'essaie pas d'en faire trop parfois. Parfois même Allah subhanahu wa ta'ala il fait une sorte de rappel au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'es pas là dans la vie pour être juge, pour dire celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon, celui-là il est croyant à 50%, celui-là il pratique bien mais sa aqida elle est bonne, celui-là sa foi en Allah, il ne croit pas très bien en Allah, celui-là il est... Ce n'était pas la vie, ni le comportement, ni la première affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
même ceux qui lui faisaient mal, qui ont torturé les croyants, il faisait les du'a pour eux. Si on peut aider nos frères et nos sœurs dans la mosquée, dans l'association, quelqu'un que je connais qui est loin, si j'essaie de prendre sa main pour le faire un peu rapprocher, le faire rapprocher de Dieu, grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi, je le fais. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à travers toute sa vie qu'il n'était pas juge. Lam yakun qadi, kana da'iyan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Il se souciait des autres. Il voulait le paradis pour tout le monde. Comment on veut le paradis à quelqu'un et on le boycotte? Il y a aujourd'hui des musulmans entre nous qui te disent telle et telle personne dans la mosquée ne parle pas avec eux. C'est comme ça, parce qu'ils suivent tel savant. Parce qu'ils ne suivent pas tel savant. Parce qu'ils sont malikites, parce qu'ils sont shafi'ites, parce qu'ils sont hanbalites. Ce n'était pas... Ça n'a pas été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces écoles et toutes ces... Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer notre union et de purifier nos cœurs et de nous laisser, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans l'entraide et dans l'amour et la solidarité. أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم اللهم اجمع قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا في هذه الدنيا وفي هذا المسجد اليوم إخوانا متحابين وغدا في الجنة على سرور متقابلين إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اهدنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد أولادنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، اللهم اصلح شؤوننا كلها، اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم ارفع رايتهم يا أرحم الراحمين، وحد بينهم يا أكرم الأكرمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.